Buah dari ketawakalan kepada Allah banyak. Pertama, al-kifayah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan dia dari segala sesuatu. نستأنف المسألة التي بعد هذا. ما هي ثمرات التوكل؟ ما هي ثمرات التوكل؟ ثمرات التوكل كثيرة، منها أولا الكفاية من الله سبحانه وتعالى، كفاية من الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في النصر على الأعداء وحفظ النفس والأهل والولد وغير ذلك. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين أي كاف من تبعك من المؤمنين كذلك. نعم. Kemudian kita akan membahas masalah thamaratul tawakkul, buah dari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari ketawakalan kepada Allah banyak. Pertama, al-kifayah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dia dari segala sesuatu. Baik itu dalam hal mendapatkan kemenangan atau juga terjaganya diri dan keluarga serta harta, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, cukup bagi kamu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Maka buah dari ketawakalan ini yang pertama adalah merasa cukup, atau Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia dalam segala urusannya. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، أي كافيه. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka cukup bagi dia. Yang dimaksud dengan hasbuh adalah cukup bagi dia. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. والحديث رواه الترمذي. وهذا الحديث كما قال أهل العلم يبين أن التوكل من أعظم أسباب جلب الرزق، من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. نعم. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya bertawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung? Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Para ulama mengambil ilmu dan pelajaran dari hadis ini
bahwa sesungguhnya ketawakalan kepada Allah yang sempurna itu menjadi penyebab yang utama datangnya rizki Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya bertawakal, Allah akan berikan rizki kepada dia berupa seperti Allah memberikan rizki kepada burung pergi dalam keadaan lapar di pagi hari dan pulang dalam keadaan kenyang di sore hari. كذلك من ثمرات التوكل نيل محبة الله، نيل محبة الله. قال الله تعالى إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. Termasuk buah dari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mendapatkan dan meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. كذلك من ثمرات التوكل دخول الجنة بغير حساب ولا جزاء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا جزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون والحديث متفق عليه. Kemudian buah dari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadis tentang 70.000 sahabat yang atau 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, maka mereka itu adalah orang-orang la yastarqun. Umuladina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan tidak bertatayur atau menganggap sial baik dengan waktu ataupun dengan benda ataupun dengan binatang-binatang. Wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah dari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga. كذلك من ثمرات التوكل الحفظ من الشيطان، الحفظ من الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Kemudian juga buah dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga orang tersebut, orang yang bertawakal dari setan, dari godaan setan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaman najwa minasyaitani liyahzina alladzina amanu." Sesungguhnya najwa itu dari setan untuk menjadikan orang-orang beriman itu bersedih. Kemudian di akhir ayat disebutkan walaysa bidarrihim syai'an, dan tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada mereka. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له
كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وصححه الألباني. Kemudian juga thamrah atau buah dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa sesungguhnya barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia berkata atau mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepada dia bahwa engkau telah dijaga, engkau telah dicukupkan bagi kamu, dan engkau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك من ثمرات التوكل الراحة النفسية والعزيمة على العمل والعز والغنى. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Kemudian buah dari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rahah nafsiyah, ada kepuasan secara psikologis, ada ruhnya puas, dan juga bisa mendapatkan al-izz, al-izz, keagungan dan juga kekayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha azizun hakim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana.